Yana kenkan sɛm a etwa mu no. Yehunu Amonfo ho nkɔmhyɛ, Moabfo ho nkɔmhyɛ, ɛne Filistifo ho nkɔmhyɛ a Awurade Nyankopɔn nam Hesekia so hyɛɛ wɔn sɛ ɔbɛtɔ Filistifo so werɛ wɔ n'abufuhyeɛ da kɛseɛ no, na ɔmo ehunu sɛ ɔno ne Awurade Nyankopɔn. Amen. Afe yi mu, bosome a ɛtɔ so nkron, ne da a ɛtɔ so nnum, Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church, yɛn dada akenkan sɛm, yɛbɛkenkan wɔ Odiyifo Hesekia nhoma no, eti 28, 29, 30 ne 31. Moma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, ka kyerɛ Tiro man panin sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Esiane sɛ wɔma wo ho soɔ na wo se meyɛ onyame, anyame dwa so na meteɛ ɛpo mfimfini, nanso woyɛ onipa na wonyɛ onyame, na wubu wo ho sɛ onyame. Hwɛ, woyɛ onyansafoɔ sene Daniel. Ehuntasɛm biara ehunta wo. Wonyansa ne wo ehunumu so na wanya adeɛ afa, na wanya sika ne dwetɛ egu wakorade mu. Wonyansa dodoɔ ne wo wadwadie na wode ama wahode adɔɔso, na wadeɛ no nti wakoma ehuru. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esane sɛ wo ho sɛ anyame nti. Hwɛ, mede ananafoɔ mereba wo so, amanaman mu eni ɔdenfoɔ, na wɔbɛtwetwe wɔn nkrantɛ etia wo nyansa ahoɔfɛ no, na wɔagu wo hyerɛn ho fi. Amena mu na wɔde wo bɛsane akorɔ, na wawu atɔfoɔ wuo ɛpo mfimfini. Kana wobɛka sɛ onyame ne me, wɔn a wokum wo no anim, na wo deɛ woyɛ onipa na wonyɛ onyame. Deɛ ɔhwere wo mu no nsɛm, momonotofoɔ wuo na wobɛwuo ananafoɔ nsɛm, na me na maka Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade Nyankopɔn asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, twa Tiro hene ho kwadwom, na ka kyerɛ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Wo deɛ wo ne abɔdeɛ afɛfɛ mu deɛ ɛyɛ, nyansa ahyɛ wo ma, w'ahoɔfɛ di mu, Nyankopɔn turo adi mu na woteɛ. Aboɔden aboɔ nyinaa yɛ wo nkata ho, bogya namboɔ, akrateɛboɔ ne bɔwerɛboɔ, sika berɛboɔ, abopo bibiriboɔ ne ahwehwɛboɔ, hoaboɔ, nsramaboɔ ne ahahamomonoboɔ ne sika, wo mpintin ne bɔmaa som w'anim. Ɛda a wɔbɔɔ wo no na wosiesieɛ. Wo ne kerub a wasra no a ɔkata soɔ, na mede wo mesi hɔ. Nyankopɔn pepɔ kronkron ne so na wowɔ. Ogya aboɔ ntem na wo nenam, na mfomsoɔ biara inni wo ho. Firida a wɔbɔɔ wo ara de kosi da a wɔhunu wo mu abusudeɛ no. Wadwadeɛ dodoɔ nti na wɔde emimdeɛ hyɛ wo mu ma, na woyɛ bɔne, na meto wo firi Nyankopɔn pepɔ no so sɛ afidie. Na kerub a ɔbɔ wo ho ban no, pam wo firi ogya aboɔ no ntem. W'ahoɔfɛ nti wakoma ahuruhuru, wasɛe wo nyansa ne wo hyerɛn. Mato wo atwene fam, mede wo ato ahemfo anim sɛ wɔnhwɛ wo. W'amumuyɛ dodoɔ so, wadwadie ebusudie mu wagu w'akronkronneɛ ho fi. Enti mama ogya afiri wo mu,
na ahyew na madane wo enso asase so won a wohwe wo nyina anim won a wonim wo aman nyina mu won hu beye won ahodwiri wapetu asɛe na wonni hɔ bio de kosida na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ onipa ba dane w'ani kyerɛ Sidon na hyɛ ne ho nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ me ne wo anya o Sidon na menya wo mu anuonyam na sɛ meyɛ ne mu atamudeɛ na meyi ne mu kronkron ye edia wanhunu sɛ me ne Awurade na merema owuyare aba ne mu na moja egu ne mrono so na epirafo atotɔ ne mu nkrante a efiri mman nyina beba ne so no ano na wanhunu sɛ me ne Awurade na kasɛɛ a ɛwɔ onipa ne hweremo a ɛyɛ ya renka hɔ imma Israel fie bio imfiri wɔn a wɔatwa wɔn ho ahyia a wobu wɔn animtia no nyinaa mu na wɔahunu sɛ me ne Awurade Nyankopɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie sɛ menya boa Israel fie ano firi aman a wɔapete wɔn mu no mu a meyi me kronkron yɛ edi wɔ wɔn mu amanaman no ani so na wɔbɛtena wɔn asase a mede ma makoa Yakob no so na wɔbɛtena so dwoodwoo esi dan ayeyɛ bobeturo na wɔatena ase dwoodwoo efiri sɛ mɛyɛ atemudeɛ wɔn a wɔatwa wɔn ho ahyia bu wɔn animtia no nyinaa mu na wɔahunu sɛ me ne Awurade Nyankopɔn afi a ɛtɔ so du no bosome a ɛtɔ so du no da a ɛtɔ so du mienu no Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ onipa ba dane w'ani kyerɛ Misrim hene Faro na hyɛ nkɔm tia no ne Misrim nyinaa kasa na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ me ne wo anya Misrim hene Faro esubua kɛseɛ a ɔda na subontin mu a ɔka sɛ esubontin ne wɔ me ara na meyɛ me fae na mede nkɔtɔkoro bewura wafunu mu na mama wasubontin mu impata afemfam wabena ho na matwewo afiri wasubontin mu aba wone wasubontin mu impata a afemfam wabena ho no nyinaa na meto wo atwene esere so wone wasubontin mu impata nyinaa esere pete so na wo beto warentase wo na waremmoa wano asase so mmoa ni ewiem noma na mede wo bɛyɛ wɔn aduane na Misrimfo nyinaa behunu sɛ me ne Awurade esane sɛ wɔyɛ nkyɛnkyɛma pomama Israel fie wɔsɔ wɔn nsamu a wɔbuka sɔne wɔn mmeti nyinaa na wɔtwere wo a wɔbu ma wɔn sisi nyinaa hihim ɛno inti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ mede nkrantɛ mereba wo so na metwitwa wo mu nipa ne mmoa na Misrim asase ada ne afo na ɛso ada mpan na wɔahunu sɛ me ne Awurade esane sɛ wɔka sɛ esubontin ne no wɔ me na me ara na meyɛ enti hwɛ me ne wo ne wasutene ahodoɔ no anya na mɛyɛ Misrim asase so afoafo amanfo ne ahodwirideɛ efiri siene abantenten ho akosi Ethiopia hyia so ton onipa nan remfa so na aboa nan rensi so na wɔrentena so mfirihyia aduanan na mɛyɛ Misrim asase pasaa nsase a ɛyɛ pasaa mu na ne nkuro ada mpan wɔ nkuro afoafo mu mfirihyia aduanan na mɛbɔ Misrim apete amanaman mu na mapansam wɔn egu asase so na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie
Mfirihia aduanan akiri no meboa Misraim ano afiri amaya mabɔ wɔn apete hɔ no mu na mede Misraim nomum no asane aba na mede wɔn aba Patros asase so bio wɔn asase a wɔfiri so no so na wayɛ ahenni a abrɛ asɛe wɔ hɔ ɛbɛyɛ ahenni mu deɛ abrɛ asɛe na ɛremma ne ho so bio wɔ amanaman so na mɛma nwɛswa na nwanni amanaman so bio na Israel fie remfa wɔn ho into wɔn so bio sɛ wɔkae wɔn bɔne a ɛne sɛ wɔhwehwɛ mmoa firi wɔn hɔ no na wɔahunu sɛ mene Awurade Nyankopɔn na afe a ɛtɔ so 27 no bosome a edi kan no da a edi kan no Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ onipa ba Babelhene Nebukadnezar ma ne dɔm kutia Tiro ɛyɛ ɔko kɛseɛ a na ɔhaw ne brɛ pii wɔ mu nanso aketua biara ɛmfi Tiro anka ɔno ne dɔm nsa som a ɔsomoɛ no so enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ mede Misraim asase merema Babelhene Nebukadnezar na wasoa na safo yuwakɔ na wafa na sadeɛ na wafom na fom fadeɛ afa na ayɛ ne dɔm no aketua na paadeɛ a ɔsom ho no ano na mede Misraim asase mema no sɛ na paadeɛ a ɔsom ho ɛfiri sɛ wɔyɛ maame Awurade Nyankopɔn asɛm nie ɛda no na mema abɛn bi afiri ama Israel fie na wo na mema wo kwan na wabie wano wɔ wɔn mu na wɔahunu sɛ mene Awurade na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ onipa ba hyɛnkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie montwa agyaadwo ao ɛda no na ɛda no abɛn ama Awurade mununkum da ɛbɛyɛ amanaman brɛ na nkrantɛ bɛba Misraim so na nketenkete akuta Ethiopia ɛbrɛ a epirafoɔ retotɔ Misraim na wɔrefa emu asafo yu akɔ na wɔredwiri ne nyinasoɔ Ethiopia Put Lydia ne afrafrafoɔ dɔm nyinaa ne Kub a wɔne wɔn wɔ apam no nyinaa bɛtotɔ nkrantɛ ano sɛ Awurade sie nie wɔn a wɔboa Misraim bɛtotɔ na n'ahoɔden ahantan no abrɛ ase efiri Migdol kosi Siene wɔbɛtotɔ nkrantɛ ano Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wɔayɛ pasaa nsase a ɛyɛ pasaa mu na ne nkuro afra nkuro afoafo mu na wɔahunu sɛ mene Awurade bere a mɛsɔ ogya Misraim na wasɛe na aboafoɔ nyinaa no ɛda no abɔfoɔ bɛfiri m'anim afiri adi ahyɛ ne mu akɔma Ethiopiafoɔ wɔn a wɔwɔ hɔ anibiana so munu abɔ binim na ehu bɛba wɔn mu sɛ Misraim da no na hwɛ ɛreba sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie mede Babelhene Nebukadnezar nsa betwa Misraim asafo yu no so ɔno ne ne man a ɛka ne ho no amanaman eniɔdenfoɔ no wɔde wɔn reba abɛsɛe asase no na wɔatwetwe wɔn nkrantɛ etia Misraim na wɔde atɔfoɔ ahyɛ asase no ma na mɛma Nile ne nsubɔntene no awewe na matɔn asase no ahyɛ abɔnefoɔ nsa na mede ananafoɔ nsa mɛyɛ asase no ne ne mayɛ pasaa na me Awurade na maka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie mɛsɛe ahoni huhuo no na metwa abosom huhuo no so efiri Memphis na ɔbrempɔn renka Misraim asase so imma wɔn bio
na mema ehu aba Misrim asase so na meye Patros pasa na maso oja Soan na maye atemudie wo Tabis na mewie mebufu hye egu Pilusium ne Misrim aban a eye den so na Tabis asafu yu no metwa so na meto Misrim muja Pilusium behunu ayayade na wode Tabis bema wabu na fasuo afamu na Memphis behunu ahohiahiafo ewia On ne Pi Beset mrantie betoto enkrante ano na mma no akọ nomufamu Tihas Nihis nso eda no beduru sum se meribubu Misrim konua wo ho na hoɔden ahantan to betwa wo nimu na mununkum bekata ne so na ne mma akọ nomufamu sei na meye atemudie wo Misrim na wanhunu se mene Awurade na afe a etoso dubaako bosome a edikan no da a etoso inson no Awurade asemba menchen se onipa ba Misrim hene Faro basa no mabu na hwe won chichire se woresa se wode ntomaban chichire so se wode rema emu ayedin na etumi aso nkrantemu eno inti se Awurade Nyankopon sieni hwe mene Misrim hene Faro enya na meribebu na basamu de eyedin ni de ebuo no na mama nkrante no efiri nensa atofem na mebo Misrim apeti amanaman mu na mapansam won egu asase so na mehye Babel hene abasamu den na mede ne nkrante ahye nensa na mebubu Faro abasa na wapenepene atofo pene nanim na mama Babel hene abasa ayedin na Faro abasamu ego na wanhunu se mene Awurade na mede menkrante merehye Babel hene insa na watene no Misrim asase so na mabo Misrim apete amanaman mu na mapansam won egu so na wanhunu se mene Awurade na afe a etoso dubaako no bosome a etoso miensa no da a edikan no Awurade asemba menchen se onipa ba ka kire Misrim hene Faro ne nasafu yu no se wo te se hwan wo kesiye mu hwe Assyria te se Lebanon so twene duru ne man fefe na hahan kusu a ema enwini na ekron sronsron a ne intente nua wo mununkum intem ensuo ma no ye kese ebunu ma no kron ne insutine sene twa ne infuo ho hia na ede ne insuka ko wirem nnua nyina ho enti ekron sronsron sene wirem nnua nyina ne duba ayeye akese na ne man ayeye atenten insuo dodo a enyai a epapai enkurabata no enti ne man from no mu na ewiemu no ma nyina yeye prebuo na ne man akese no ase na wirem mmoa nyina wowo wonma na senwini mu na amanaman akese nyina tenae na ne ho yefe ne kese mu ne man tenten yemu efise na ne hini ko insuo bebre ho ntwereduru a ewo Nyankopon turo mu ento no na pepea nnua enti se ne man from no na chen enti se ne man akese dua biara ni Nyankopon turo mu a na ese no na ho ofemu mede ne man dodo ma eyefe ma nnua a ewo Nyankopon edinturo mu no nyina eni bre no enti se
Awurade Nyankopɔn sie nie. Esane sɛ ɛware ne kron mu na eyi ne intentenoa kɔɔ mununkum mu na nakoma huruye na hantan mu inti. Mede no hyɛ amanaman tumfoɔ nsa. Die na ɔne no diɛ na bɔnefo sɛm inti na mitu no. Na nananafoɔ amanaman no eni ɔdenfoɔ tu no gui na wogya no hɔ. Mmepɔ so ne monhwɛ nyinaa mu na ne man guguo na ne man akɛseɛ no bubui wɔ asase so esubonhwea nyinaa mu na asase so aman nyinaa firi ne nnwuma ne mu sane kɔe gyaa no hɔ na dutan a ɛwɔ fam no so na ewiem noma nyinaa sisie na ne aman akɛseɛ no so na wirem mmoa nyinaa wɔ. Ɛyɛ saa na nsuo ho nnua nyinaa mu biara amma ne ho so ne kron inti na enyiyi ne intentenoa wɔ mununkum mu na wɔn etumfoɔ amma wɔn ho so enyina wɔn ahantan mu wɔn a wɔnom nsuo nyinaa efiri sɛ na wɔde wɔn nyinaa ama owuo akɔ asase asetɔn nnipa mma mu akɔ wɔn a wɔn asane kɔ asamando no nkyɛn. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, da a osane kɔ asamando no mema abobodie bae ne inti mema ebunu so katai na misi ne insubɔntene ano na wosanka nsuo bebre no na mema Lebanon fra ne so birisi tum na ne inti ewiem nnua nyinaa botoe na hwease jejeje so mema amanaman wosoe bre a mereto no akɔ asamando aka wɔn a wɔasane kɔ amenamu no ho no na edi nnua nyinaa Lebanon ade a wayi a ɛyɛ no wɔn a wɔnom nsuo nyinaa butui asase so wɔn nso a wɔyɛ ne basa a wɔte nase nnwuma mu amanaman mu no wɔne no sane kɔ asamando kɔ nkrante ano atɔfoɔ nkyɛn. Hwan na wosɛ no saa animonyam ne kɛseyɛ mu edi nnua mu nanso wɔde wo ne edi nnua no bɛsane akɔ asase ase mumnumtofoɔ mu na wobɛda nkrante ano atɔfoɔ nkyɛn. Faro ne nasefoɔ yu nyinaa nie Awurade Nyankopɔn asɛm nie.